ana wɔde masi wɔ sɛ ɔwɛmfoɔ sɛ menwɛn asɔre no nti mewɛn nnipa ɛwɔ mu nyinaa a obiara ka ho bi nneɛma nketenkete bi wɔ a ɛsi asafo no mu na ɔyɛ sɔfo a nyina yie a bonsam nyɛ baabi gyina na ɔdom ho ba me wontumi ndom me ba ɔyɛ sɛ ɔyɛ na ɔde adum ɛntumi ndom ɛnam ɛkyerɛ wo nkwagyeɛ kwan woahu sɛ wobɛtumi awu wobɛtumi awu nnipa wobɛtumi awu wonim akokɔ a ɔnam kwan so ne ho ɔden nkyɛn nnipa a ɔno so nam kwan so so da bi a bɔnsɛ kaa ba a ɔnkye bi anaa abirekyɛ bi kaa tumi bɔ no bi a ɔtumi kɔhyɛ kaa n'ase na bɔ ne paw na wasa asɔ na ɔtɔ ɔkɔ se yɛ a na ɔde afa wura mu nanso onyankopɔn ne ku nipa ho nti sɛ onipa ntumi anya nyankopɔn nkyɛn ankɔ a na yɛ onipa a fi sɛ wɔde nneɛma nyinaa agu n'akwan so sɛ onipa ntumi nya adwen mmere bi ba a wobɛka wo nsa gu bɔ wokɔ soro ba fam one day wobɛka wo nsa sei agu bɔ wahoɔden ne suban wɔ mu deɛ woyɛ sunsum ne honam fa mu a woyɛ ayɛ mpata wo no nyinaa no one day wobɛka wo nsa gu bɔ na sɛ woka wo nsa egu bu aka wo nsa ɛhɔ fakyɛ bi ni hɔ yɛni fakyɛ me nti maka akyerɛ wɔde sɛ mmerɛ obi yɛ me bɔne koraa no sesei no ɔma me ntimi ndɔ nipa korɔ mmerɛ a wɔbie m'ani ama mahu nneɛma atantan asɛm ɛfa obi ho no saa nipa no ɔma me ntimi ndɔ no mmɔ nti masere Nyankopɔn na ɔboa me kakra ɔde me kɔ metiri mpɔ ne sɛ menya adwembɔne mfa ma nipa biara na mmom ɛma adwuma yɛ fan na matumi asom me Nyankopɔn yie ɛno ne botaeɛ nti ɔde me aba sɛ memmra mɛsom ne yie na sɛ ɔhwe me fa mununkum mu a menya ne nkyɛn atena that's all mehyira nka Nyankopɔn de daa akwan ahodoɔ mmienu sɛ yɛkenkan asɛm firi Matthew a na ɛyɛ hwan no mu asɛm a Yesu no mu asɛm wei yɛ ɔno no mu asɛm undiluted authentic yɛnkenkan kakra wɔ se dɛn wɔnhyɛne ɔpɔnteɛteɛ no mu asɛm bi a wɔka ho mommia mo ani na monhyɛne ɔpɔnteɛteɛ no mu monhyɛne ɔpɔnteɛteɛ no ɔpono bi wɔ hɔ a ɛyɛ teaa ɛmu fa ya naano Yesu ka asɛm bi sɛ yɛde asubɔ bi ɛbɛbɔ me na saa asubɔ no ɛmu ɔya ɛmu ɔnwono nanso gye sɛ mebɔ ara yɛde me bɛfa kwan bi so ɛkwan no so fa ya nanso gye sɛ mefa ara nti Yesu se monhyɛne ɔpono teatea ne mu na bɛtwi kasa ɔpono teatea ɔpono tea agya sɛ asɛm bɛ na wɔkyerɛ ketekete nti ɛpono no yɛ ɛpono ketekete nti wɔsɛ yɛmfɔ so na yɛmfa saa ɔpono teatea ne mu na ɔpono a ɛso ne ɔkwan a ɛtrɛ no deɛ ɛpono a ɛso ne ɛkwan na ɛtrɛ no deɛ ɛkɔ ɔsɛe mu saa pono no kɔ ɔsɛe mu saa pono no ɛkɔ ɔsɛe mu wɔn a wɔhyɛn mu no ɛdɔɔso twɛn saa pono no a yɛka ho asɛm dɛsi ya no ɛde wokɔ ɔsɛe mu ɔse ɛkwan no yɛ bienu baako yɛ tea baako yɛ kakraka ɛna ɔse nka momfɔ so sɛ wobɛtumi afa ketekete ne mu tea ne mu na kɛseɛ no a ɛso bae ma wotumi bɔɔ life sɛ deɛ ɔpɛ ne deɛ wɔn a wɔfa saa kwan no so no wɔn fa so de kɔ ɔsɛ yam obi a wɔfa saa kwan no so biara no wɔfa so de kɔ ɔsɛ yam yes na wɔn a wɔhyɛn ne mu na wɔn a wɔhyɛn saa pono ne mu no wɔn dɔɔso hyira nka Nyankopɔn de daa wɔn a wɔfa saa pono teatea ne mu no ɛpono kakraka no wɔn dɔɔso
mu mfɔ so sɛ wobɛtumi afa ɛpono no a ɛyɛ teaa ne mu. Now ɛpono a ɛyɛ teaa atemdidie wɔ mu. Ɛpono no a ɛyɛ teaa no atemdidie wɔ mu. Mene na yɛaka wɔ mu. Asɛm a wɔnka yɛ yɛbɛka to so ɛwɔ saa pono no so. Deɛ wonyɛeɛ yɛde bɛto so ɛwɔ saa ɛpono no mu. Wɔne ntwa so kora yɛbɛka sɛ wɔne atwa so. Saa protein no so saa protein no ahokyere gom nti wopɔ saa ɔpono no wontumi nkɔbɔ dwamama wɔ mu. Ɔprotein no ahokyere wɔ mu yɛmmɔ adwama wɔ mu. Ɔprotein no yɛnom sa wɔ mu. Ɔprotein no yɛ ɛpono a emu nneɛma nyinaa yɛ dendenden. Nanso saa ɛpono no ɛno na de yɛn kɔ nkwagye mu. Hyɛda nka Nyankopɔn dim. Ɛhyɛ me sɛ nwummere me ne wo nsua saa adeɛ wei. Saa ɔpono na de me ne wo ɛbɛkɔ nkwagye mu. Saa ɔpono no ɛno na de yɛn ɛbɛkɔ pie wo Nyankopɔn anim. Na ɛpono kɛseɛ no deɛ yɛbɔ adwama wɔ mu. Yɛnom nsa wɔ mu. Yɛyi nyinsa ntugu. Yɛkɔ aduro so. Yɛyɛ ba yie. Saa ɔpono no yɛyɛ ba yie. Yɛkum nipa we. Saa ɔpono no deɛ ɛyɛ wɔ mu no. Na wɔn a wɔfa saa ɔpono no mu no wɔse wɔn dɔɔso. Na wɔn nyinaa fa so de kɔpie egyam. Eti ɛpono mmienu na ɛwɔ hɔ. Ɛnna mepɛ sɛ wɔasɛse wɔn. Na ahwɛ sɛ Yesu ba na ɛpono bɛn mu na nka wɔnam. Ɛpono a yɛnam so no yɛ deɛ yɛtumi gyae bɔne. Yɛtumi gyae deɛ wɔ mu. Na meka asɛm bi n'ano sɛ meyɛ sɔfo yi. Na wahu me sɛ meyɛ sɔfo. Wobɛwura asɔndan mu no. Wobɛfa Nyankopɔn no. Wahu sɛ meyɛ sɔfo. Menom nsa. Mebɔ adwaman. Meyɛ krɔmfo. Wosu wofra bɔnten ban no. Wosu deɛ no saa na teɛ. Nti wotie Nyankopɔn asɛm a wopɛ sɛ wogyae. But anytime bi a wobɛtra sɛ wogyae no bibi so kasa kyerɛ wo sɛ na sɛ sɔfo so wɔ saa suban nim. Sɔfo so wɔ ɛne ade nti na wogyae. Suban a mewɔ mu na wahu na woyɛ bie no kae na hu sɛ woanhwɛ na wɔkyerɛ bi ma kɔsa kyerɛ na woantimi. Ɛnhwɛ me suban no sɛ nya a ɛnhwɛ nsua. Nka sɛ yɛn nyinaa ne yɛyɛ honhom. Yɛn nyinaa ne yɛkuta tumi. Nti sɔfo kuta bi. Mesu bi kuta bi deɛ ne ade nti na mengye bi deɛ. Mengye because sɔfo mpo kuta bi. Sɔfo kura bi deɛ ne me gyaa me tumi ne mu saa yɛ dɛ. Ma me kuta mu. Ma me ka sɛ bi nkyerɛ sɛ Romans 9:15. Nea mehu ne mmɔbɔ ɛna mehu ne mmɔbɔ. Na deɛ meyɛ mbɛhyehyɛ me ama no no. Ɔno na meyɛ mbɛhyehyɛ me ama no. Enti Nyankopɔn wɔde nipa gyina scale so. No ama na dɔ yɛ kɛse ama obi. Enti ɛmfa obi abraba a wɔbɔ ntoto wo deɛ hɔ. Na wiase ɛsoro biara ne nkrabea. Yɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ nipa ni so. Nanso na wie yɛ owuo kwan. Asɛm wo ewu ntante. Ti asɛm wo na nwumre yi. Mmara wafa nsuo ma ba na hu sɛ wo nkwagye hia ma Kristo. Ti a wote sɛ ano. Wo nkwagye hia ma Kristo. Wo nkwagye nti na Kristo de wura ha. Sɛ me brada me ka asɛm wo nkyerɛ wo. Yɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ nipa ni so. Nanso na wie yɛ no nyɛ. Ɛkwan a ɛyɛ tea no so fa ɛya. Saa kwan no ɛyɛ wɔ haw. Ɛyɛ amaneɛ. Ɛyɛ kukuru hwi aseɛ. Na kwan na ban no deɛ wonam so yɔɔ. Ɛno ane sɛ wokɔ. Nanso saa kwan no de nipa kɔ wɔsɛ yiem. Ɛde nipa kɔ ogyam. Ɛnɛ menim kwan a wonam so. Nanso ɛkwan a wonam so deɛ ɛyɛ wo na wobɛtumi ehunu nyɛ me. Na kae ho sɛ Onyankopɔn ne bibi wi a nka nwumre yi ɔnka nkyerɛ me ne wo sɛ yɛnhwɛ kwan a yɛnam so no ɛsɛ nya
yɛnsa yɛkyi bra nano na ɔse waswate swabrɛ ukomoribu ɔdɔfo nyame wate ne nsa refrɛ wo brɛ fie na bɛgye wahom ɔbɛdɔfo brɛ fie babɛgye nti masoate so a mabrɛ no na ɔse memmerɛ fie na ɔbɛgye me wonim anwummerɛ yi asɛm wɔ yi yɛ nkwagyeɛ asɛm a onyankopɔn pɛ sɛ mede ma ɔkra bi na meka kyerɛ ɔkra bi sɛ abrabɔ a wɔ mu no gyae nhwɛme nsua me ne bɔne dabi nhwɛme nhwɛ sɔfo ma me nsua ne bɔne nhwɛ mako ma me nsua ne bɔne ne mo sɛ wohwɛ yɛ bubia sua yɛn a hwɛ papa a wɔyɛ mu no na sua bi na bɔne a wɔyɛ mu no deɛ nsua hadafo nom yɛwɔ kwan bi wɔ a ɛtene wɔ nipa ni so na wie yɛ ne yɛ owua kwan mekyerɛ wɔ kwan no na maka kyerɛ wɔ sɛ ɛkwan baako pɛ ne bitibiti akɔ nyankopɔn nkyɛn ɛkwan baako pɛ ɛyɛ konkono yɛ kwan na konkono nyinaa fare bae konkono nyinaa fare bae ɛne kristo nti ɔse me ne kwan no me ne kwan no me ne kwan no nokorɛ ɛne nkwa obi ntimi nkɔ agya ne nkyɛn gye sɛ ɔfa me so na watumi akɔ sɛ mepɛ sɛ mekɔ wɔ nyankopɔn nkyɛn a agye sɛ mefa kwan no a ɛso fa ɛya no mu sɛ mampa saa kwan no mu a mentimi nkɔ na mantimi ankɔ a ka wohu sɛ ogya bi wɔ baabi a daakye ɛbɛhye me sɔfo bi de evangelist oduro wɔpirikyi bebree ka nyankopɔn asɛm baasisi mu baabi a ana yɛsɛ wɔ kɔmpani ne ho baabi kakra de hospital wawu na mekɔ online na mekɔhwɛ ne kakra mehwɛ maa ne kakra bi no na mehu sɛ onipa wɔ baabi kɔ wonim wanka bia nhyɛm sɛ wɔbɛwu o onyame sɔfoɔ wayɛ adwuma no kyɛ wɔba evangelism adwuma no kɔ agya akwasi amoako a wɔnyɛ no baabi kɔ ɛnɛ yi he is nowhere to be found sɛ ɔfa kwan ketekete so a sɛsi a mo no kasa no ɔwɔ baabi a wɔdwodwo no ho wɔgye n'ani wɔni haw mu basa ɔfa kwan kɛseɛ no so a me ne wɔ kasa yi ɛkɛta a wɔda so ɛyɛ mmoa yehu ne mmaa anɔpa awia anwummerɛ ɔbrɛ ɔtee so sɛ obi akɔ asɛm ando aba a kɔba abɛka w'asɛm akyerɛ wo abɛka bi akyerɛ me but obi nkɔ ɛmfa w'asɛm mma ɛnyɛ kura a yɛkɔ san yɛkyi anka obi kɔ ba a anka obɛtumi de w'asɛm abrɛ yɛ nti naano osikani ne ɔdefoɔ no ɔhiani no wɔse ma somama yɛnkɔ asase so na yɛnkɔ ka nkyerɛ me nuanom no sɛ deɛ diifoɔ ne asɔfoɔ no ka ne sɛ yɛ no kuro na amane a mehu no ɛnya ma ne ketewa na ɔse daabi obi ankɔ tie yɛwɔ asɔfoɔ da so wɔ hɔ a wɔn ka asɛm no nti deɛ ɔpɛ no ɔntie asɔfoɔ da so wɔ hɔ ɛnkwa wɔ wura bi nsɛm ɛnɛ yi yɛkɔ fie yɛ yɛbɛtumi awu nti yɛwu a yɛmusa yɛn ho sɛ aso yɛnam kwantuo do no so na yɛkɔ ne yɛwu anaa yɛmusa yɛn ho kɔhyɛ na ɔpono kɛseɛ no deɛ wɔn a wɔfa saa pono no mu no wɔn fam de kɔ ɔsɛ yie deɛ wɔfa pono kɛseɛ no so no ɔfa so de kɔ ɔsɛ yie meka asɛm bi sɛ adwensakyerɛ yɛ adeɛ bi a bonsam mfoa so akwadaa bi ba me nkyɛn aberanteɛ bi na ɔde akwadaa no baeɛ ne ba sɔfo Alex ne apia pɛn so satana meyɛ counseling wɔ ha
na ɔmo baeɛ no aberanteɛ no kɔ CAC ɔde akɔda no akyiaa wei na ɔde ne baeɛ mekata m'ani bɔ mpa pɛ na wɔde hwɛ gyae ka kyerɛ akɔda no ne papa sɛ akɔda no ɔkura tumi am sɛ dabi abade asɛm wei deɛ waka deɛ nanso ne ka de yɛnyɛ asɔde yɛnyɛ saa mesrɛ wo eti mema papa no sɔre na mma akɔda no nkwanta asam sɛ akɔda atie ade a ɛyɛ wo ni wei ɛna ɛde saa adeɛ wei abrɛ wo ɔsɛ meyɛ awɛ kɔda ketewa bɛ 7 years ɔka kyerɛ me sɛ ɔyɛ awɛ am sɛ okay enti wompɛ nkwagyeɛ ɔsɛ nneɛma a meyɛ wɔ sunsun me mpo ba ɛsɛ me ne wo kasa yi a wo kasa yi mate sɛ wo ka asɛm akyerɛ me sɛ deɛ meyɛ no nyɛ ba sɛ menya firi w'anim kɔ a menkae sɛ mate asɛm bi nti wei kyerɛ sɛ salvation sɛ onipa ɛte ne ho afiri bɔne mu no bonsam mfa so moment a wobɛte asɛm bi asɛm ɛkɔ akɔsesa no woduru abɔnten ne wɔma nyame wɔma nka wo pɛ bo sɛ wasa wura mu wɔ se yɛ kɔ so yɛ mengyae akɔda ne te w'anim ka kyerɛ me sɛ sɔfo menim sɛ mekura tumi menim bɛyie timi mu na woka asɛm yi mate yɛwɔ bebree wɔ wakoma ɛten yɛkuta wɔ no wɔnya wadwen sɛ wɔgyam me se Psalm 33 verse 16 ɔse ɔnwɔdenfoɔ mfa n'ahoɔden anyini ho mfiri onyankopɔn nsɛm mmerɛ a onyankopɔn asɔ ne mu enti sɛ yɛka bi kyerɛ wɔ anadwe na wontie a wɔse menka nkyerɛw sɛ deɛ ne ho ɔden nkyɛn wɔ no ɔbɛsɔ mu na ɔsɔ mu a yɛ a na wagye wo ho nkwagyeɛ mmerɛ nie me ne wo kasa yi ɛyɛ nkwagye mmerɛ sɛ wobɛtie asɛm wɔ yi na ɔma no so wɔ ne ne wɔno hɔ afiri deɛ wɔ maka kyɛ wɔde sɛ magyae menyɛ biom magyae ade nti na wɔ sɛ timi yɛ nipa den sɛ ne bɔne ɛwɔ wɔ sɛ magyaeɛ ade nti a mehu wae a ɛwɔ sɛ yɛ nipa den yɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ nipa ni so nanso na wie yɛ no deɛ ɛyɛ owuo kwan onyankopɔn tiri mpo nyinaa ne sɛ akra nyinaa bɛba ne nkyɛn ne yɛato hallelujah sɛnea daakye bi ɔpɛ sɛ yɛ nyinaa yɛbɛhyia na yɛhyɛ no animonyam na yɛnyam hankakyi fitaa onyame tiri mpo ni heaven yɛnkɔyɛ adwuma wo nsuo ntɔ sei ma fam nyɛ kyakakyaka heaven nsuo ntɔ sei ma fam nyɛ kyakakyaka nsuo ntɔ sei deɛ mepɛ ɛna menya adi baabi a mepɛ na mɛkɔ kaa mepɛ ɛna mɛtenam efie a mepɛ ɛna mɛtenam onyankopɔn ahyehyɛ saa nneɛma wɔ nyinaa deɛ ama yɛn kama aka sɛ onipa bɛtumi abɔ ne ho mmɔden sɛ awurade boa me na mentumi nwura hɔ bi yɛama yɛn ho kwan ma wiase nneɛma bi ewiase ahohom bi habɛtena yɛn mu ne yɛdidi bɔne ewiase ahohom habɛtena yɛn mu ne yɛdidi bɔne mewira ho fitina no sɛ mehwɛ adeɛ paa mehwɛ adeɛ bi m'ani so na awurade yi adeɛ bi kyerɛ me paa sɛ akɔhwɛ adeɛ ne yɛde wadura si hɔ ne yɛde nipa tum ne yɛwɔ no mehwɛ ne dinn afei na meyam hyehye me mesɔre firi kata sɔm sɛ hei ɛgye na mehuni ɛsi dɛn nti na nipa tirim yɛ den wɔ se akɔhwɛ adeɛ medwo na mehwɛ adeɛ sa te sɛ video wɔyi kyɛ fɛ dɛ ma ɔpopɔ mehwɛ nipa a menim wɔ mɔ mehwɛ wɔ mo din na afei me ho yira me mesɔre firi mpa so na me ho afɔ yɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a atene wɔ nipa ni so na wie yɛ owu akwan yɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a atene wɔ nipa ni so na wie yɛ nyɛ ɛnɛ bɛtumi ayɛ owuo da deɛ ama me nom yɛ no adwensakyerɛ bi wɔ hɔ a it's supposed to be now not tomorrow yɛnyɛ adwensakyerɛ a has nyankopɔn ma yɛnyɛ adwensakyerɛ a ɛkwan no so nti yɛfa so a baabi a yɛpɛ no yɛnante kɔ yɛbɔ yɛbra sɛ deɛ yɛbɛfa saa kwan no so but ɛkwan teatea no deɛ yɛfa saa kwan no so a onyankopɔn boa yɛn ɛma no yɛ den nanso wɔde yɛfa so tumi de yɛkɔ wotumi yɛ yɛatayɛ ɛtumi de yɛkɔ saa kwan wei na mpɛ sɛ nka yɛ nwuna yɛmmoa yɛ ho na awurade mmoa yɛn yɛntumi mfa saa kwan no so ne yɛntumi nkɔ yɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ nipa ni so
na wie yenye mon hyane opono tiatia no mo mon hyane opono tiatia no mo na opono a ɛso ne ɔkwan a ɛtɛ no deɛ ɛkɔ ɔsɛyem na wɔn a wɔhyɛ ne mu no yɛ pii wɔn a wɔhyɛ ne mu no yɛ pii tɔdɛ bi a mi hu wiase nneɛma bi sɛ ya na mi nya ya nka Awurade afa mi kɔ na nka mi nya ya anka Awurade wafa mi Isaac na nka ɔde mi kɔ mi mmɔ mpa yɛ sɛ mi ngu because wɔn kansa but mi nya ya mi wɔ pɛ mi nya ya na nka wiase asetena dadwene ne mu ha yi na nka Awurade atam bete mi kɔ na nka makɔtwitwa me ho makɔhome atwɛn mi nya ya nanso nya de me pɛ ɛna mi nya na mi wɔ pɛ nanso Onyankopɔn pɛ ɛna ɔma ne bam ɛwɔ mabrabɔ so sɛ wo na wosuro wu a me firi mpɔn de me nsuro wu Awurade to nsa frɛ me na mɛkɔ akɔda din sɛ nyɛ Kristo mu boro ho na wo kasa wo bo nipa din basa ye free fie abɔnten whatever ba ɛno nkyerɛ sɛ obi abɛn de wabɛn oni Kristo me ka kyerɛ sɛ fa saa kwanteatea no so na sɛ nkurɔfoɔ yi hwɛ wa wɔn ahu sɛ wo fa saa kwanteatea no so a yɛhwɛ wa yɛ hu ba sɛ wo fa kwankɛseɛ no so a trapo bi a yɛbɛtrapo bi a yɛbɛnyaw ewiase yɛ hu bonsam yɛ adwuma the great at which a bonsam yɛ adwuma wɔte Amerika yɛ adwuma owura nkɔda mu wɔde tumi bɛyɛ wura nkɔda ne mpanyinfoɔ mu ɛnna deɛ onim Nyankopɔn asɛm ka ba te sɛ ɛkyɛ me mpo kuta Bible susu no kɔda tumi wɔn nyinaa wura Nyame fie ɛnna ama Nyankopɔn asafo emu tumi kɔ fam ɛna ama bɔne atɔ so Nyame fie eti ama sɛ deɛ onipa pɛ sɛ ohun ne Kristo no ohun ne yie no ontumi ba maka kyerɛ Awurade sɛ ɛnyɛ yɛ pɛ na ɔno no pɛ ɛna nyɔ ɔwɔ Yesu de mo kyɛm amen onipa wɔ pɛ but Onyankopɔn pɛ ɛna ɛbɛyɛ adwuma me tuufo ɛna nyimre yi na maka kyerɛ wo sɛ wonkwan kita Yesu wenti nam ɔporo teatea ne mo emu fɛ den odwuma betumi asɛe wakwantuo betumi asanka awadeɛ betumi asɛe sugyadie bɛba yawudie bɛba ɔtaa bɛba ɔhaw bɛba basaa nneɛma wɔ nyinaa no ka ne nyinaa bom na kɔ so afa pronteateɛ ne mo na ka kyerɛ Awurade sɛ mewura megye wo din mewura megye wo din ayampada amanneɛ nyinaa da mbu mi anyina damo mi jiwudi sawa ayaye ayapara mani anyina mo mi anyina adamo mi jiwudi sawa mi jiwudi sa amani nyina mo ohaw nyina mo no minim sɛ wayɛ wie mekenkan bibi fa Stephen ho na meka kyerɛ Awurade sɛ Awurade ma me Stephen honhom bana na yɛsi na boɔ no yɛsi aberante wo yɛboɔ na wɔbrɛ ɔpɛgya n'ani hwɛ asoro ɛna ɔhu sɛ ɔsoro bie na ɔhu sɛ sɛ nnipa bia ne yɛsi na boɔ but deɛ wɔ ne mu ɛma ne kasa ma ne yɛ Stephen ne deɛ yɛntɔkye no koraa na ɔsɛ sɛ nipa dua di abɛma kwan mu nsi ma boɔ ne yɛsi aberante yɛboɔ wɔ ma so po na mogya tu ne tiri ho apae na ne yɛtu hei ɔbrɛ na ɔgya no ɔsere sɛ mene wa ka yɛ ntimi obi gyina bi hwɛ ne sɛ ɔsɛ na aberante ɔde wɔdi aduro na wɔsɛ meni aduro ɛnyɛ me ne yɛbɔ ma boɔ no ɛyɛ dɔteɛ wei ɛne yɛto boɔ bɔ no no but yɛwɔ me mu a ɛma me yɛ Stephen no deɛ de mbɛpie Nyankopɔn nkyɛde deɛ saa hwenka no mi wɔ baabi a mekɔ
asɛm bi ntie nyame ɛfiri sɛ nyame nya mfomsoɔ biara. Wow, wade to yɛn nkwam na to yɛ kyidie mu. Ɛnhyira nka Nyankopɔn dedaa. Now 14 wɔ se dɛn? Na ɔporo teatea ne ɔkwan hiahia no ne deɛ ɛkɔ nkwa mu. Wɔporo teatea ɛne ɔkwan hiahia ɛno no deɛ ɛde onipa ɛkɔ nkwagyeɛ mu. Ɛno ɛna ɛde onipa kɔ nkwagyeɛ mu. Saa pram ma ho yɛyie nyinaa mu nti na no Paul da ho yɛyie nyinaa mu na ɔse ɔkɔ papa no mako wɔkɔ no mako na Amerika no so matu gyidie no masom. Romanfoɔ nkyɛ a gyidie no masom na deɛ aka yɛ nkunim abɔtiri ɔde bɛbɔ me na waka kyerɛ me sɛ Kujidiefo ko, Bojidiefo abra aboba, yeah. Ewiye no, obasi wo semo, akwapa no kafwe, wudie wati ku. Said the wood tiasem ye okoma bubu ya. Me pese adie bia wo bia ntumi ye bold. Na jem. Tumi ye bold. Na yankwa ehiko. Okay. King Hebrews 2 number 7 come here. Hebrews 2:3. Awiya no obese me semmo. Akwapa no kafwe. Udia wadi ku ni mama mia. Awiya no obasi wo sembo akwaba no kafwe udia wati ku bese mi wia ye da Nyankopɔn ase ne kofie for his word. I just want us to thank God. Me pese ye bana Nyankopɔn ase keke ne akofie asem we nti Hebrews 2 Atifia samsa nkwaje kɛseɛ no nkwaje kɛseɛ Hebrews 2 verse number 3. Atifia samsa na de enye pi papa onka pi papa mame asɔden a wɔyɛ tia agyenkwa saa ne apampa wasɛm sɛ nya saa de a pi ne nyɛ saa na wɔ kenka pi papa Mese kita asɔden a wɔyɛ tia agyenkwa asɔden a wɔyɛ tia agyenkwa kenka wa na besi tere no so den wɔsi yɛ nti ɛsɛ sɛ yɛsɔ nneɛma a yɛateɛ mu no boro soɔ na yɛsa ne ho dabi na sɛ asɛm a wɔnam na yɛnsa ne ho dabi etwi ɛsɛ sɛ yɛsɔ deɛ yɛate ne mu yie na yɛnsa ne ho dabi na yɛnsa ne ho sɛ yɛtie asɛm no yɛgya no tra yɛbɛsan asɛm no ho ɛna asɛm amerikan so mu yie na wansa ne ho sɛdeɛ onyame de ne nsa ka wakɔma mmerɛ a wotie asɛm no fa ne saa kɔyɛ adwuma ne gyae deɛ wɔ mu bia to twere gyae na onyankopɔn w'ani ɔhu adeɛ yɛyi nti ɛsɛ sɛ yɛsɔ nneɛma a yɛateɛ no mu no boro soɔ na yɛnsa ne ho dabi yɛstu wɔ se dɛ na sɛ asɛm a wɔnam abɔfoɔ so kae no timi na asɛm a wɔnam abɔfoɔ no so ka yɛn ntimi na mmarato ne asoɔden biara nya n'akatua a na saa mmarato no de ade a asoɔden asoɔdenfoɔ nya wɔn akatua tie mmaratofoɔ ne asoɔdenfoɔ nya wɔn akatua aha yɛn nso yɛn mu nkwagye kɛseɛ ɛnea na tie asɛm wei ɛnea na yɛn nso so yɛn sɛ yɛn mu nkwagye a ɛte sɛ yɛ yɛbɛdwane afiri mu sɛ hayi sɛ yɛn mu nkwagye a ɛte sɛ yɛ yɛbɛdwane afiri mu sɛ
so nipa ya bɔne a onyankopɔn ntimi bɔne nti asase timi pae ga nipa 23,000 na mo wura mu na asase aka twom na mo hyɛ asase ase okuro mo nyinaa ɛkwan no nyankopɔn fa so ne nipa nante ɛmra wo nipa ayɛ bɔne no na ehu ɛnte sɛ yɛ brɛ mu ɛna wɔse sɛ asɛm a adiifo bi kan yɛ timi ɛma nipa waso ɔden na wɔn wo ka asɛm a wɔn ti ne nya wakatua deɛ a ɛnea na mimi ne wɔn nso so sɛ yɛn mu nkwagye a wɔde abɛgye yɛn ayi a yɛbɛgyina no sɛn yɛbɛgyina no sɛn sɛ yɛn mu nkwagye a wɔde agye yɛn na yɛbɛgyina saa de no sɛn sɛn ne yɛbɛgyina no sɛ yɛn mu saa nkwagye wɔ yɛ a yɛbɛgyina no sɛn ɛnna mepɛ sɛ me ne wo sɔre gyina kakra bɔ Awurade mpa ɛka kyɛ wɔde sɛ fa mbɔ na ɛkyɛ me deɛ mewɔ mu biara no mɛkɔ akɔgyae na wowie a wakyɛ gyina yɛn sɔre wowie a na waka kyerɛ Awurade sɛ meda wase sɛ ɔde me bɔne akyɛ me meda wase sɛ ɔde me bɔne akyɛ me asɛm a nipa akɛseɛ adiifoɔ bi kaayɛ tete no ama ne timiyɛ no ɛbɛn mu ma nipa waso ɔde nya wakatua ne wɔn a wɔte atua nya wakatua a yɛn nso so si yɛn mu nkwagye a wɔde agye yɛn na yɛbɛgyina ano sɛn yɛbɛgyina saa nkwagye na no sɛn yɛbɛgyina no sɛn to de bi adeɛ kye paa na wonante wonam na wokɔ na ahwɛ nipa bi a wobisa wɔn wɔka de wɔde mu nyamesom papa nso adwene bɔne na wɔwɔ ntirim na wɔde kɔtie Nyankopɔn ne ne mma na nyɛ Kristo a sɛ nyɛ Kristo ne ne mmɔborɔ hunu a ɛne baabi a yɛpɛ sɛ yɛkɔ a yɛgyama sɛ biɛne yɛmfa Nyankopɔn akyɛw kakyɛ wɔde sɛ wɔde mfa akyɛw fa mbɔ ne kyɛw fa mbɔ ne kyɛw kakyɛ no sɛ fa mbɔ ne kyɛw fa mbɔ ne kyɛw Fambone chame. Ensu umo obronu onu daso na wurima obi panacho. Ensu umo obronu Oma brawo no daso adufa na wo urima uma obi panacho wa asafuti yehu Yesu yeke o uma na beji panyamiacho Oh God, Shefo, Yewo, Yesu, yeah, woman, yeah, born into Panacho, Aka, yeah, Ucha beji wado obiama wa danso wuma o ma branu no danso odufa na wurima uma wobi
Eboniti Anka Sese Yaba Uche Beji Watom Obi Amawa Nesu Ma Blabunu Oba Blabunu Obi Amawa Namu Urima Obi Panacho Kacha what I say what Pacho Mafumo Wame not yet Tibi Monominion to General Mimpe Bonibi Tibimo Wame what's someone of them in unity Wame Mini the Tibi Monin Film Catch up what they say about the woman I mean to me the Tibi Monin Film Panacho. Yes, swing me body for chair, the one for free catcher what I said. Of a morning, if you are better than a senior coffee. Now, when we finish, we just thank him. So, what do you want to chair and young coffee? Panyamia chow, Panacho. Obianu, how way I met time for, make can say,